تو क्या आपने कभी काफ के पहाड़ के बारे में सुना है? एक ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा रहता है, जहां चांद, सूरज और सितारों की रोशनी नहीं पहुंच पाती। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पहाड़ जिन्नात की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये पहाड़ समंदर की गहराइयों के नीचे है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इस पहाड़ को कुरान में मौजूद सूरह काफ से भी जोड़ते हैं। लिहाजा सवाल ये है कि आखिर ये है कहाँ और क्या वाकई वहाँ माफूकुल फितरत मखलूकात मौजूद है। प्यारे दोस्तों, काफ को कोहे काफ या जबले काफ के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ अरबी और ईरानी सकाफतों में एक पुरस्रार पहाड़ी है और इसे जमीन का बिल्कुल आखिरी किनारा समझा जाता है, जहां तक कोई भी पहुंच नहीं सकता। मशरिक वुस्ता की अफसानवी दास्तानों के मुताबिक इस जगह एक अजीबुल खलकत परिंदा मौजूद है जो जिसामत में इतना बड़ा है कि एक पूरे हाथी को अपने पंजों में उठा सकता है। शिया फिक़े के मुताबिक इनका इमाम जो कयामत से पहले ज़ाहिर होगा इसी काफ पहाड़ में कहीं मौजूद है और यही वजह है कि ये पहाड़ किसी को नजर नहीं आता। जबकि मशहूर तारीख दान अल-तिबरी के मुताबिक अल्लाह ने काफ पहाड़ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दामन में ऐसे है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहां पहुंच नहीं सकता क्योंकि वहां पहुंचने के लिए 4 महीने अंधेरे में सफर करना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहां न सूरज है, न चांद और न सितारे, और ये पहाड़ इंतहाई शोख नीले रंग का है जिसकी वजह से आसमान हमें नीला नजर आता है। नाज़रीन ग्रामी, ये दरअसल इसी पहाड़ का अक्स करदा रंग है। अगर ये पहाड़ ना होता तो आसमान का रंग भी नीला ना होता। इसके अलावा रॉबर्ट लेबलिंग की मशहूर किताब लेजेंड ऑफ द फायर स्पिरिट्स के एक बाब में वो अल-तिबरी का बयान करदा एक वाकया जिक्र करता है जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान एक दिलचस्प गुफ्तगू का अहवाल मौजूद है। इस गुफ्तगू में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पुरस्रार शहरों और इनका काफ पहाड़ से ताल्लुक बयान फरमाया है। आपने फरमाया कि एक शहर जाबिलका है जो मशरिक में है और दूसरा शहर जाबिलसा है जो मगरिब में है, और ये दोनों शहर ज़मुर्द से बने हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या ये दोनों शहर हमारी दुनिया में मौजूद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों शहर मुकम्मल तारीकी में हैं और ये काफ पहाड़ से मिले हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शहर की निगरानी के लिए एक किला है और उस किले में 1000 आदमी वहां निगरानी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि इन दोनों शहरों में मौजूद लोग न हजरत आदम को जानते हैं और न इब्लीस को। यहाँ तक कि ये लोग चांद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद और सूरज भी तख्लीक कर रखे हैं। जो रोशनी इन तक पहुंचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है और वहां मौजूद लोग जड़ी बूटियां खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, तो क्या वो लोग फरिश्ते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की फर्मा बरदारी में वो बिल्कुल फरिश्तों की तरह है। इन शहरों में सब मर्द हैं और वहां कोई औरत या बच्चा नहीं है। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात इनकी मुलाकात इन शहर के लोगों से हुई और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि वहां पहुंचने के लिए 4 महीने मुसलसल अंधेरे में चलना पड़ता है। लेकिन कौमे आद से 3 लोग जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे वहां तक पहुंच गए थे और फिर हजरत जुल्कुरनैन ने भी वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। नाजरीन, इसी तरह कुछ लोगों का ख्याल है कि काफ पहाड़ में जिन्नात की बादशाहत है जिसका जिक्र 16वीं सदी में गुजरी मशहूर इस्लामी तंजीम अखवानुल सिफा की तहरीरों में भी मिलता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात काफ पहाड़ की तरफ सफर पर गए और वहां मौजूद जिन्नात को इस्लाम की दावत दी, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल की और इस्लाम में दाखिल हो गए। इसी तरह हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए जब हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कर रहे हो? हमने अर्ज किया कि हम सूरज के मुतल्लिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू होता है और कैसे गुरूब होता है। फरमाया तुमने अच्छा किया, इस तरह से मखलूक में फिक्र करो, खालिक की फिक्र मत करना, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम उससे ताज्जुब करो कि कोई काफ से आगे 7 समंदर है, हर समंदर 500 साल सफर करने के बराबर तवील है और उससे आगे 7 जमीनें भी हैं जिनका नूर इनके बासियों के लिए चमकता है। उस कोई काफ के आगे 70,000 मखलूकात हैं जो उड़ती हैं। इनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है।
یہ مخلوقات اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، کوہ کاف کی داستانیں صرف عجیب و غریب مخلوقات اور پراسرار مقامات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس پہاڑ کے ساتھ کئی اور دلچسپ روایات بھی جڑی ہیں جو اس کی اہمیت اور دلکشی میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے اندر کئی خفیہ دروازے اور راستے ہیں جو دنیا کے دوسرے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جن کا ذکر عام انسانی علم میں نہیں ملتا۔ ایک قدیم روایت کے مطابق کوہ کاف کی پہاڑیوں کے نیچے زیر زمین خزانے چھپے ہوئے ہیں جن کی حفاظت جنات کی فوجیں کرتی ہیں۔ یہ خزانے سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان تک رسائی صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو جادوئی یا روحانی طاقتوں کے حامل ہیں۔ ایک اور مشہور داستان کوہ کاف کے ساتھ جڑے ہوئے پراسرار جادوگروں کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے ایک حصے میں ایسے جادوگر بستے ہیں جو اپنی طاقتوں کی مدد سے دنیا کے مختلف مقامات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان جادوگروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صدیوں سے زندہ ہیں اور اپنی شکلیں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں دنیا کے پوشیدہ علوم کا ذکر ہے، اور ان علوم تک رسائی صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ان جادوگروں کے ساتھ رابطہ قائم کر سکے۔ یہ جادوگر پہاڑ کے اندر موجود ایک خفیہ شہر میں رہتے ہیں جسے عام آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور وہاں کے قوانین اور زندگی کی صورتیں دنیاوی حقائق سے بالکل مختلف ہیں۔ مزید کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے اطراف میں وہ جگہیں بھی ہیں جہاں زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ نہایت کم ہو جاتا ہے، یعنی وہاں سے دعائیں فوری طور پر آسمان تک پہنچتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے بعض روحانی بزرگ اور ولی اللہ اپنی عبادات کے لیے کوہ کاف کے نزدیک جا کر خلوت میں وقت گزارتے تھے تاکہ ان کی دعائیں جلد قبول ہوں اور وہ روحانی کمالات حاصل کر سکیں۔ ایک اور دلچسپ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوہ کاف کے آس پاس جادوئی پرندے پائے جاتے ہیں جو انسانوں کی زبان میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ پرندے ان لوگوں کو ملتے ہیں جو دل سے پاک اور نیک نیت ہوں۔ ان پرندوں کے ذریعے ماضی کے کئی صوفیاء اور ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے، اور وہ انہیں روحانی رہنمائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ پرندے ہمیشہ اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں اور صرف اس وقت کسی انسان کے سامنے آتے ہیں جب وہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہو۔ ناظرین، کوہ کاف کی ایک اور دلچسپ روایت یہ ہے کہ یہاں جنات کی ایک خفیہ قوم بستی ہے جسے عام دنیا کے جنات سے بالکل مختلف سمجھا جاتا ہے۔ یہ جنات نہایت دیندار اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور وہ ان کی خدمت میں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جنات کوہ کاف کی طرف چلے گئے اور وہاں ایک خفیہ زندگی بسر کرنے لگے۔ ان جنات کا انسانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور یہ دنیاوی معاملات میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن بعض روحانی علماء کا ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے قرب کی انتہا کو پہنچ جائے تو وہ ان جنات سے ملاقات کر سکتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔